दिस इज माय न्यू ब्लॉग्स प्रिय दर्शक बंधु बर्तमान मु आपण मानकु आम घर बारीपट साइड्र जहाँ सब फलमूल जहाँ सब लगी देखापी जाऊँगी। तो देखु एठी गोटे फल देखा पाइपर आप गेस करें कि प्रकार फल। ओके मु आपन पाखर देखेबी यही फल एत सुंदर भाव फली आ सहित बहुत मूल्यवान फल। ओके जोटा कि समस्ते ये फल को पसंद करते किंतु आज एते सुंदर फल फली सत्ते आज यही गछ को हणा जीव कारण कौन ताहा मु एही वीडियो रे पूरा डिटेल आपण मानकु कहबी आ आपण मानकर मतामत मध्य निश्चित कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। ओके तो चलंतु मु देखाउची फल कौन देखंतु बर्तमान पाखरु मु देखाउची एटा को प्रकार फल देखंतु ये होची डाळिंब। ओके डाळिंब फल ए डाळिंब जो मानकर माने कौन हेमोग्लोबिन ब्लड कम थिबो से माने कोई डाळिंब खाइबा को देबे तो हेमोग्लोबिन बा ब्लडटा बढ़िबो प्रबल मात्रा बढ़िबो। देखंतु केते फली देखंतु गछ आउ ताकू माने धरी पारुनी गछ पूरा नई जाइछि केते फल पड़िछि किंतु आजी ए डाळिंब गछर ए मूल को आज हणा जीवो। देखुଛନ୍ତି এই ମୂଳକୁ ଆଜି ହାଣିକିରି ଜାଳି ଦିଆଯିବ এই ଡାଳିମ୍ବ ସବୁ ତୋଳାଯିବ। ଖାଲି ଏଇଟା ଥରେ ଫଳିନି ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଫଳିଲାଣି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଫଳିଲାଣି। ଆମ ଏରିଆରେ ଲୋକେ ଏଇ ଗଛକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ଡାଳିମ୍ବ ଫଳୁଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛକୁ ହଣାଯିବ। ହେଲେ କାରଣ କ'ଣ ଏଇ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର କାହାଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି सब्सक्राइब मध्य करंतु जेहेतु यही चैनल रे मोर जेते सब लाइफस्टाइल वीडियो गुड़ी को मु अपलोड करी आसुअछि। तो चलंतु आजिर टॉपिक को आगो को। तो दर्शक बंधु डाळिंब गछ को हानिबा पूर्व आउ गोटे आंब गछर ट्रेजेडी स्टोरी टे कहिया पे जाउछि। तो देखंतु एठी आंब गछ मु देखौछि देखंतु आज हैला जुलाई 10 तारिख जुलाई 10 तारिख रे मु वीडियो करछि। देखुछंती आंब कसी धरछि देखुछंती आंब कसी धरछि आउ एपड़े देखंतु आंब बौल धरछि फूल भी फुटुछि। ओके आउ किछि आंब आमे तोलिकरी खाई साइलोनी। ओके तापरे आउ किछि आंब वर्तमान देखिया को पाई पारुछंती मु देखौछि देखंतु एठी एई देखंतु एई आंब ये वर्तमान एई साइज हे गलानी आउ किछि आंब पाची गलानी ए देखंतु पाची जायछि एठी। ओके पाची जायछि एई आंब देखंतु पाची जायछि आउ किछि देखुछंती मु तोलिली पाची जायछि। ओके तापरे एई आंब गछ भितरे कुनी कुनी चढ़ई गुड़िक भी बसा बांधी तो देखई दिए देखो ये देखुं कुनी कुनी चढ़ई गुड़िक भी बसा बांधी। तो यही आंबर विषय वस्तु होची कौन एबे कसी धरी जुलाई 10 तारिख आउ फूल फुटुची आउ किछि आंब पूरा साइज साइज हो जाइए कंचा होती आउ किछि आंब पाची जाइए आउ किछि आंब खाई सारे। ओके यही आंब गछर विषय वस्तुटी एटा किंतु दुख लगे एटा जे आंब साइजटा छोट गला वर्ष बड़ थिला एई वर्ष पूरा छोट छोट साइज होइछि आंब तेणु टिके दुख लगुच हुए तो नेक्स्ट ईयर को सी आउ टिके बड़ हो पारे। ओके तार साइड रे देखुछंती ये होछि लिचु गछ प्रबल मात्रा रे लिचु आस्तेला ए वर्ष। तो चलंतु एबे आमे जिबा सेही डाळिंब गछ आउ सेही डाळिंब गछर सेही करुण कहानी आपण मानकु कहिबी आउ तापरे देखंतु ये होछि मांकड़ गछ सॉरी 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 से कांकड़ गछ एठी कांकड़ वर्तमान फलिबो आगुकु किंतु कसी धरिबा पूर्वरु झड़ी जीवो आउ पत्र गुडी को पोक लागि जीवो केते औषध दियो केते कोन दियो किछि काम करिवो नाही किंतु एते सुंदर रे वर्तमान पत्र आउ फूल हेइछि आगुकु देखिबा कोन रिजल्ट दउछि। नडिया गछटे भी लागिछि देखिया पाई पारचंती केरली नडिया गछ देखु एठी किछि सपुरी गछ लगी आउ गला वर्ष सपुरी फल आसीथिला आउ आमे खाइथिलु बहुत मजा उठैथिलु। आउ एठी देखिया को पाई पारचंती डाळ द्वारा घोड़े दिया जायछि किछि अदा एठी लगे दिया जायछि अदा आउ एठी तार वृषंग पत्र पई छोट गछटी हेछि आउ एठी देखिया को पाई पारचंती आउ हळदी गछ आउ हळदी किछि रुआ जायछि जहा कि हेइनी एई पर्यंत तापरे गोटिए एठी पुणी ऑल टाइम मैंगो सबु बेले फलुवा आंब गछटी। तो चलंतु आमे आउरी आगुकु बढ़िबा एठी सिंब गछ। तो चलंतु आउ वर्तमान
ସେହି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର ସେହି ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି। ଆଉ ଏଇ ଗଛକୁ ଏଇ ମୂଳରୁ ହଣାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଟାଙ୍ଗିଆ କୁରାଡ଼ି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକର ହତ୍ୟା ହେବ। ଏଇ ଫଳ କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ହଣାଯିବ, କେମିତି ହଣାଯିବ ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ। ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାରେ ବୋଲି। ଓକେ, କେମିତି ହଣାଯିବ କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ। ତାର ମୂଳରୁ ହାଣିଦେଲେ ପୁରା ଜୀବ ସରି। ଓକେ, କାହିଁକି ହାଣୁଛି ମୁଁ ତାର ବିଷୟ ବି କହିବି। ଏବେ ଆପଣ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛକୁ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳରୁ ହାଣିଦେବା। ଓକେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଙ୍କ ଡାଳିମ୍ବ। ଓହୋ, ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଳିମ୍ବ ସବୁ ତୋଳାଗଲା ଡାଳିମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡାଳିମ୍ବ। ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ ଗଛଟାକୁ ହାଣିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଗଛ କ'ଣ ରୁଆ ଯାଇଥିଲା, ଲଗାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଫଳିଲା, ବାରମ୍ବାର 3 ଥର 4 ଥର ଫଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି ଡାଳିମ୍ବର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି। ଓକେ, এইটা ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଖାଇଲେ ପୁରା କଷା, ମିଠା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, କାଳେ ତାର ବୟସ ବଢ଼ିବ, ଗଛର ବୟସ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବ, କଲର୍ ଆସିବ ତାର ଦାନା ଗୁଡ଼ିକର ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫାଇଦା ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟା ଆମର ଟିକେ ଛୋଟ ଜାଗାଟା, ବାରିଟା, ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଲଗେଇକି ରଖିବି, ଗଛଟାକୁ ବଢ଼େଇକି ରଖିବି, ମାନେ ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରହିଯିବ ନା। ଏଇ ଜାଗା ଏଇଠି ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଛକୁ ହାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବିବେ ସାର୍ ବହୁତ ବନ୍ଦିତ ସାର୍ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟାକୁ ହାଣିଦେଲେ ବୋଲି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଅନ୍ୟ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କିସମର ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଫୋକସ୍ କର। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, এইটা ଥିଲା ଗଛ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ କୁନି ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ। ଆଉ এইটা ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଥିଲି? 650 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ 150 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମିଳୁଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତ 650 ବାଲା ଦିଅ। ସେଇଟା କ'ଣ ଫରକ ନାହିଁ, ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ। ତ ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଆଣିଥିଲି।
तार रिजल्ट हूँ यहाँ किसी फायदा ना टोटाल मीठा ना खट्टा कषा आईटा हूँ सस्तार आम पंचायत रु मिली मागुण देखा ये 3-4 वर्ष पर फल केमती दौर देखा 2टा गछ लगी मुझे 3-4 वर्ष पर अप टू डेट करी एठी गोटे लगी तो देखुं फल गुड़िक ये आपण मैंने बहुत दुख लगिला छाती रे पत्थर धरिकी गछ को मु हाणी आपण मैंने हुए तो मो प्रति दुख करुवे तो किसी ना ता प्रति बदल मु आउ 2टी गछ लगेली गोटे बदल रे गुड़ी को किसी आम गाँव पड़ोशी मैंने देखिकी आश्चर्य होते एका एका खाइबनी बोली कहते तो आम से बांटी देव तो ठीक अच्छे दर्शक बंधु तो देखुं बर्तमान से ही गछ शेष निश्वास मारुची पूरा से सुखीगले ताकू आम कौन माने चिताग्नि देदेबू आठी बर्तमान तार पिला छुआ अच्छा किसी फायदा ना तो आज वीडियो एतिकी नेक्स्ट वीडियो पुणी देखा धमाकादार ब्लॉग रे ओके धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब न करते सब्सक्राइब कर था।